Best of internet 2024. Bakalım kaç tane Ataberk Doğan var globalde. 12 milyon izlenmiş. Biraz da evet hiç internetin en iyisi diyorsa 2024'te bizim en az 10 tane kesitimizin olması lazım. Değerli kardeşlerim merhaba. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Koyduralım, arayalım. Kral hareket. Kral hareket. Oy 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 oy. Yok anlarız. This is the true definition of a sleeper Harım nerelerdesin be kardeşim? build. İkinciye vurmam. Yine sikerim ben bunu. It's okay. You are in our car. Guys, my little sister's here with me, and she has crazy hair. So say hi, Alea. Say hi. Here. Oğlum çocuk ölecek amına. Say hi. So say hi, Alea. Say hi. Here. Say. For some reason, this dog faints every time it gets scared. Of. Oh yeah, I will take her. Charlie, one piece. You don't want to knock them all out. I think there's something wrong with this dog. Ananın amı. Oha. These parents did a fake tongue prank on their daughters. Oğlum çocuklara niye böyle travmalar yaşatıyorsunuz ya? Ne travması abi? Ananı sikeyim şunu hala. Şunu Oh my god. Oha. Wow. ¿Sí? Está muerta, Washington está viva o está muerta. ¿Cuál dice que está? Ulan. Ananı sikeyim. Oh. This raccoon was choking on some food, and this guy saved his life. He is choking though. A little bit lower, Bill. Upward motion. There you go. There it is. A little bit lower. Let's save his life. Let's go. You're making it down there, one. Cemal Can Parlak globale düşmüş. He? He. This fish somehow found a pacifier. Ananın amı. Ananı sikeyim. Oy. Orospu çocukları ya. This has to be Bir de gülüyorlar ya. the worst public proposal of all time. In my life, I swear. Hey, may Zeus himself strike me down if I'm lying. Hey, didn't strike me though. This zip line is way too close to the swamp. Ananı sikeyim. Hello motherfucker. Gelişe bak.
Ay, 31 çekeceksin, paralıyor dayı. This old dog was excited to try out his new staircase. Diyorum size, dünyanın en iğrenç köpeği. This cat owner realized that their cat refuses to eat their food unless they also have a side salad. Güzel videoymuş lan. This person accidentally dropped their phone into alligator-infested Ananı waters. sikeyim. Alır mısın? Timsah yeni telefonu hayırlı olsun. Xiaomi yiyor bir de. Korona mı? Xiaomi ise bırakırım amına koyayım. Bir şey olmaz da. Ah. Ah. Kral oğlum ne buldun dedin ya? Apertura automática. Ma che brava, Nisso. This cat must be a paid actor to know how to react to this fake knife. This poor kid was scared of the Halloween costume her husband was wearing. Kral bir de sesi ayarlasan şu orospu çocuk konuşmasa arkadaki çok güzel olacak. These children were way too calm about being chased by a coyote. Dad, this is Coyote. Evlerine baksana abi şunların. Ne kadar güzel ya. Yeah. Oh! Holy! o neydi lan? Köpek. Kovaladı. Tilki mi o? Dad, this is Coyote. No. Tilki mi amına koyayım? Ne o? Oh! Köpek be. Tilki be, ne köpeği amına koyayım. Çakalmış. Ebo yoktu. Onu ne sikiyim? Ananı What do you think he's trying to say? Here's some good news. After 4 years, this dog finally learned how to use the doggy door. Come on. Come on. Come on. Come on. This magician figured out how to move his fingers around. Yeah, right. Okay. Sure. Monsieur. Someone else? Ne yaptın lan? What's that? What's that? Aa deli. Cin lan bu amına koyayım. One of my subscribers recorded a video of a tornado that somehow spawned on an indoor pool. Aa hortum olmuş lan. No. Oh. Here, you do it. Bu ne aga? This baby gorilla really wants his toy. Oh, sweet boy. Yeah, I want that. I know. This chunky monster of a boy. He's not overeating. I know that. Look at Kiki, it's 7 o'clock in the morning. Silence.
Öldürürüm onu amına koyayım ya. I need an egg. Ah siktir oradan. So you guys need to leave the property for 24 hours, and if you don't right now, I'm gonna make it 6 months. Would you kiss me though? No. Okay, it's now 6 months. No, leave the property. I can't. This guy got a tattoo and immediately passed out. Do you have an iPhone? Öldü amına koydum. Dövme yaptırdı diye öldü amına. Luckily, the artist was able to catch him before he got hurt. She tried to pick up this firefighter. İnceyi yakaladın mı? This company was doing some repairs in the attic when this happened. Oha. He's all scared. I see you. You're scared. Korktun diyor, hayır diyor. I see you. You're scared. Okay. Shh. I'm playing with you. Relax. This dog is an amazing artist. City'nin bebekliği maalesef. Harbi mi? Evet. Hiçbir zaman tam sıçmazdı o. Son salkım abi kesin kalıyordu götte ve çiziyordu yeri ben. Bilerek yapıyor. Bu video buradanmış bak. Allah aşkına. Ananı You sikiyim. can see food go down this dog's throat whenever they eat. Sir, you have a bottle. Your bottle. Your bottle. On your car. No. You got a bottle? Oh my God. Yes. Hey, what? Hey, where are you going? I'm gonna show you. I know how to do a cartwheel. Here we are. This dog scream sounded exactly like a human. Dün sen de koşu yarışı yapmayı kabul etseydin ben barboç. Ya da gideceğiz abinin düşüşü. Turko. Turkish, you look Turkish. Come on, Joe. Come on. Smash it, Jojo. Woo! Oh my God. This guy's truck was being towed away, so he tried to save it by stealing the tow truck that was taking his car. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Dur artık orospu çocuğu dur. Dur ananı götür. Of of of. Dur ananın ruhunu sikiyim. Abi kaç arabayı sikti. Jojo. Woo! Oh my God. This guy's truck was being Arabanın anasını mı sikti? Arabaların anasını sikti. Caddenin amına koydu. towed away, so he tried to save it by stealing the tow truck that was taking his car. Bir. İki. 3. 4. 5. 6. 7 bu araba. 8 de o yuvarladığı araba. Yengeniz sürekli diyor bunu yapalım diye Murat sen ben. Ay sikeyim yeter. Hey guys, should we go outside? Psych, you can't go anywhere. This poor cat was halfway to heaven. Nella,
Girl, stop. Jesus Christ. Oh my God. O. Bunun sesi var mıymış amına? Bu böyle ses çıkarıyor muydu bana amına kodumu? Bağırıyor. This truck driver had no idea that he was pushing a car. Görmüyor bu, biliyor musun? Haberi yok şu an bunun onu yaptığına. Evet. Degerfors ledde länge, men Öster kvitterade på tilläggstid. Nu har Öster stadigt seger om resultat. Skönt att vi får en poäng till slut. Vi jobbade. He did eventually figure it out. Bir kere izlemeyi anlamıyor mu be? 2 kere 3 kere. Sevdiğim videoları 2-3 kere geri alıyor. This guy broke the AI drive-thru voice, so a human employee had to take over. What would you like? 55 burgers, 55 fries, 55 tacos, 55 pies, 55 cokes, 100 tater tots, 100 pizzas, 100 tenders, 100 meatballs, 100 coffees, 55 wings, 55 shakes, 55 pancakes, 55 pasta, 55 peppers, and 155 taters. Can I take you there? Sorry. I ain't never in my life seen a donkey and a dog be best friends. Birthday to you. Why you keep looking at me, fam? Blow out your candle. Ya çok güzel, ne yaşattınız siz ya? Abi inanılmaz güzel oluyorlar ya. Şuna baksana ya. Çikolata gibi ya. Hayır be ya. Oğlum rahatlığa bak. Abi çocuk 1 yaşında değil mi? Damaged. My car is damaged. Where? Right here. If you want to see, you can come on. Why are you hitting my car, lady? Because it's not damaged. Yaptı amına koy. Would you tell her to get away from me? She's crazy. How many rocks? 1, 2, 3. Oh! Athena. This dog has a perfect smile. This guy found a tactical way to escape from the police. This poor dog fell for a fake hand prank. A meteorologist in North Dakota was trying to burn ice off his Oğlum bu ne güzel seriymiş ama her sene bir kere geliyor herhalde. driveway when he accidentally made a fire tornado. Oh my god, that was amazing. I think this guy invented his own physics. Cows go boo, sheep go baa, and you go. The turbulence while flying over South America was so bad that someone ended up in the ceiling of the plane. O ne lan? Korkudan oraya girmiş yok. The amazing thing is that he wasn't hurt. Anladım. Eyvah, gelişte hayır yok daha dayı. Onu nasıl ki? British humor is really something else. He's doing well. Mate. What's your secret, mate? Merhaba dedi lan. He's doing well. Mate. What's your secret, mate? Dememiş. Now, who decided to put an air cannon there?
Az siktir git lan. Oha. Oha. Trying to avoid eye contact never ever works. I have never seen a cat run in cursive before. No. They wanted to introduce their new kitten to their older cat. A bear was seen walking through the woods without any arms. Despite its handicap, this bear has still managed to find a way to grow and learn on their own. Ne bu amına koyduğumun çocuğu torba tutar gibi. Bu ne be amına koyayım? Ayı be bu ayı. Nasıl ayı bu be ya? Despite its handicap, this bear has still managed to find a way to grow and learn on their own. Kolları yok bunun. Kolları yok, orospu çocukları kolunu kesmiş. Someone lost Ya kolsuz doğduysa? 31 de çekemez bu da şimdi. their phone on this ride, but this worker was in perfect position. I didn't know I did that. Come on, good cat! Puppy? No, he's 17-year-old, bro. He's 17. Looks like a puppy. Please. Cold B. What? Warm him up. Give him a blanket. Oh, beer! I really don't know if this is the best way to escape from predators. This guy was just released from prison, but his family asked some police officers to pretend that he was getting arrested again. Yes, my guy. Hello. How you doing? Oh. Ananı sikeyim, şakaya bak. Ananın amına koyayım. Oğlum çok üzüldüm adama. He was getting arrested again. Yes, my guy. Hello. How you doing? Oh. Where'd you get yours? Oğlum millet ne kadar mutlu görüyor musunuz? Bizim masada şöyle bir şey olacak. Babalarımız kurar ya açtı git getir şu hayvanı diye. Amına koyayım yani gülüyorlar ya. Merhaba. Selam ya. Onu niye aldılar? Gel lan buraya. These people were trying to stop their furniture from blowing away. Someone lost their phone, so this guy held it up until someone came to claim it. Türkiye'de asla yaşanmayacak bir olay da. Doğru. Vatoz geliyor. Aba. Atlayacak. 你说鱼。 They asked these kids what they wanted to do after graduating from kindergarten. I want to be pregnant. Hamile olmak istiyorum dedi. Hamile kalmak istiyorum dedi.
Niye amına koyayım to yani? be pregnant. So why did he pick the most awkward place possible to propose to her? Biri söyletmiş komik olur diye de hiç komik olmamış. Ananız. Aman da iyi oldu. This might be the dumbest deer of all time. İntihar ediyoruz bu çocuğuna bak. Bir daha gelecek, bir daha gelecek. Bir daha geliyor. Are you serious? The chance of something like this happening is so crazy. Oha. Yok oldu ama. Does Tepkiye bak ne yapıyor? anyone know how this magic trick works? 3, 4, 6. Here 6. This is 9. This is 6. This is 9, right? Yeah. This is 6. This is 6. And this is 9. Oha. Wait, what? Sağ ol Emirhan'cığım, teşekkür ederiz. Are you okay, honey? How does something like this even happen? Yani bu nasıl bacak ya? Bu da yapmam. Çocuğum ben korktum. Korktum ama. Ben de korktum, ananı sikeyim. I'm not doing it, baby. Nothing's happened. Ananı sikeyim, kabuğu yok. Anybody ever seen Var mı? a turtle run? Hey, I was gonna. Splitter'ın yanına gitti dayı. Yok amına. This cat is actually evil. Ya bunlar artık. Sileceğim de. Doğa için üzerine düşmesi. Abi size diyorum kadınlara ehliyet verilmesin diye. It was his first time learning how to pet a cat. Raylan, can you... No, stop. Raylan, can you pet the cat? Pet the cat? Good boy. Oh, she's a good egg making me my bed, isn't she? Ananı sikeyim. This goat got scared and fainted. Come on. Oh my gosh! Korkudan altına sıçıyor. Orospu çocuklarının balık tuttuğu yerler bile çok daha şey durmuyor mu ya chat? Evet ya. Kıskançlıktan öleceğim amına koyayım. Boklu mahalleleri bile bir tuhaf duruyor ya. Kurtuldu. In case you didn't know, sheep wag their tails like dogs if they're excited to see you. This dad tried to save his trampoline from being blown away in the wind. Bennett, get out of there! He will get taken too. Oh. Oh my gosh. Bennett! Oh! Kendimi şu an ne gibi hissediyorsunuz biliyor musunuz? Ne? Bu Furkan mı ne var ya amına koyayım Acun'un yanında. Aynen. Yap bakalım. Evet. TV8. Oynat bakalım. TV8 oynat bakalım bu ne? Hey, let's go, Malcolm Mamba. Oh yeah.
They had a ceremony to announce the opening of their new office. Ne? This magic trick freaks me out. Stomach. You ready? Yeah. No. He couldn't understand why he was getting a traffic ticket. It's not okay. Kız zaten korkuyordu, ananı sikeyim. Kalp krizi. Bonjour, on m'a dit qu'il y avait un spectacle ce soir à 20h45. C'est... Eyvah. Ananı avradını sikeyim. Aa, abla gitti. Ne olacak amına koyayım? What's up, Mr. Cool? This lumberjack perfectly cut down this tree. Eve doğru devrilmez herhalde. İnşallah. Ananı avradınız. Orospu çocuğu. This hippo chased down a boat and broke its motor. Lan bu ipneler bu kadar büyük mü? And broke its motor. Bu ne, ananı avradını sikeyim. Geliyor mu? Marina sandım. O ne oğlum? Oğlum motoru yiyecek. Bozdu motoru. Allah'tan döndü. I just made a cup of tea for myself. The whole floor is wet. I just picked up my cup of tea and the bottom stayed. This has to be the happiest dog of all time. Good morning, Maggie. Oh my goodness. Hi, baby. O da sıkacak. ¡Perra loca! Ladies and gentlemen, the President of the United States. Just come here. What? Bro. These people ran away to safety after hearing this tire make a weird noise. Bu ne oğlum, nakliye mi bu ne? Vallahi bilmiyorum abi. Amınoğlu taşımacılık. Oha. Here's a smart way to get mom to come back home. You're not for the streets, Priscilla. Oh my god. In a second. I'm just taking. This turtle didn't like the taste of this worm he was trying to eat. Siktir be.
Ananı sikeyim onları. So, I guess you don't need two legs to break dance. This poor robot collapsed after working for over 20 hours straight with no breaks. Even when he was asleep, this paramedic thought he was still at work. Is there any particular reason why you'd like to go to the hospital? What symptoms specifically makes you think you might be having a stroke? How much does a new pair of pants cost? You know, it's hard to think about. They make too much money. I mean, if you're that bad off, I'll buy you some jeans. This random giant blade came out of nowhere and hit this building. Siktir be. Biz de bizim çocuk akıllı diye geziyoruz amına koyayım. Someone dropped their phone into a chimp enclosure, and he was nice enough to give it back. Size diyorum moruk. Ateist misin diyorsunuz da bak. Aynı amına koyayım ya. Ben size söylüyorum ha. Bana ateist diyorsunuz amına koyayım. Bak. This dog brought over a stick that had a hornet's nest on it. That is the end of this video, or we hope you enjoyed. Bak diyor ki bunlar vergi vermemek için konuşmuyorlar amına koyayım diyor orada. Mantıklı. And I'll see you guys again very very soon. Later. Şey söyleyeyim mi? 30 dakikaydı yağ gibi aktı ya. Evet, finito. Ben diyordum bunu yarısına falan salar herhalde. Yok salmadım. Bana da öyle geldi. Atan teşekkürler. Hindistan'da 5 yıldızlı yaşamak.